This time check is brought to you by Wow Meaty. Wow Meaty Corned Beef, 31 pesos lang. Ako si Chari, usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabugat. Busa, sulay usab ang stress tabs. Vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alphabet, agamalas ang app nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be Extraordinary with MX3. Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamiyon sa cheese o crunch, mulami po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese! Sa kalamion sa cheese ug crunch, mulami pod ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes cheese. Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may 4 na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po ng akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang! Maglangay-langay pagod ka, na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Wow! Mas maayo pa? Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra? Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailetsyon, humba adobo kaldereta. Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Oh shucks, ako'y nagulat. May request si love, help your girl out. Worry no more, tutulungan ka ng Lord. Singing amaze. Sinigang ulit next week, Han? Nor Sinigang. Ang simpleng pampakilig, Nor Sinigang. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal and plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm.
Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That portion was brought to you by para sa nakakawaw na instant baho at instant puti. In as fast as 2 minutes based on test on cotton after one wash. Results may vary. Mag-Surf Powder Detergent na! Basta na ay hilanat. Dapat matik, ibay Jessic. Sa hilanat hunahuna-un kun unsay luwas makapaayo. Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip. Dapat matik, Biogesic. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the